स्ट्रॉंग करिया पे आ जते मूले माडे आगे लोगा तापर नोडिया बड़ा बड़ा बड़ी पड़ी नोडिया बड़ा मंत्र के ओ ओ ओ श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम गणानातं गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणास्पदवानस्वनन्दोदितसाधनं प्राणोत्तरस्तुतिवादिनिवति दीनाम विक्रमवतु शीला नहीं कौन बोला गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओ अदाल मंगलवार पाइबो टाइट କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ନା ନା ମୂଳରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ସେଟା ଉଦାର ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଇଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ସେ ଚାରିଟା ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ପରେ এই পর্যন্ত পড়তে দিলে তাহলে পানিটা ତା ମୂଳରେ ରହିଯିବ।